हैं, पॉजिटिव भी समझते हैं। जो एमक्यूएम ने किया है वो भी आपके इल्म में है, जिस एमक्यूएम में की जो खामियां थी वो भी आपके इल्म में है। तो आपके सामने मैं ये केस रखने आया था कि क्या किया जाए। एक बड़ी स्ट्रेंथ है एमक्यूएम की जो कि खामोश बैठी हुई, और ये जो 2-4 हफ्तों में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे परेशान है। इस जमात में देखें, पॉलिसीज लंदन से आया करती थी पहले जब हम साथ थे, अब हम अलहदा हो चुके हैं। इस जमात में शहीदों का लहू शामिल है। ये वाहिद जमात है जद्दोजहद जो कर रही है जिसका अपना कब्रिस्तान बन चुका है। इतनी शहादतें हैं। एक लीडर था, कायद था, उससे अलहदगी इख्तियार की, उसकी वजूहात अपनी जगह हैं। उसके बाद हम समझते हैं जो हमने लेगेसी हम लेके चलना चाह रहे हैं और जो चल रहे हैं, जितने भी सीनियर साथी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इस जमात को इंटैक्ट रखा जाए, मजबूत किया जाए, आगे बढ़ा जाए। इस जमात में ये वाहिद जमात है जिसमें फर्द मैटर नहीं करता, कारकुनान मैटर करते हैं। ये दूसरी जमातों से बहुत मुख्तलिफ है, आप गवाही देंगे इसकी, ठीक है ना। इसमें खानदान नहीं है, मौरूसी सियासत नहीं है। हमारे यहाँ सबकी एक जद्दोजहद है। वो वजह है उस जद्दोजहद की, अगर मैं पीछे ले जाऊं आपको, फातिमा जिन्ना से लेके अयूब खान से लेके आज तक जो नाइंसाफियां हो रही हैं यहाँ के लोगों के साथ, और अब तो सिर्फ उर्दू बोलने वाला नहीं, सिंधी बोलने वाला भी भुगत रहा है, पठान भी भुगत रहा है, बल्लोच भी भुगत रहा है, और पूरे सिंध में भुगत रहा है। ये वाले कंट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाह रहा राफे भाई, वो जो गए हुए हैं ना, नहीं उस पर मैं जाना नहीं चाह रहा। मैं चीज को कुछ लाइन अप करना चाह रहा हूँ, ठीक करना चाह रहा हूँ। अगर हो जाती है मेरी, हो सकता है खुशफहमी हो। ये जो स्टेटस आज है ना, उसी को लेके हम आगे जाना चाह रहे हैं। अगर पीछे जाऊंगा तो बहुत सारी खामियां हैं। पिछले केस नहीं भुगते हुए अभी तक चल रहे हैं। ठहर जा भाई। झगड़ा ये खुद ही खत्म कर सकते हैं, कोई भी खत्म नहीं करा सकता। सबने कोशिशें कर ली, वहीं के वहीं खड़े हैं। चाहे वो दूसरे इलेक्शन हो वो या घर के इलेक्शन हो, जब मैं देखूंगा पार्टी का कारकुन जो साथी है वो मुतमईन है, वो उस कॉज पे खड़ा है जो कॉज होता था हमारा, तो मैं शायद कोशिश कर लूं लड़ने की। वरना इलेक्शन लड़ने का तो दिमाग में ही नहीं आता। पार्टी का हाल क्या हुआ है। पार्टी ना कितनी दफा कोशिशें की गई, नहीं हुआ ना यार। कहाँ हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। अगर ये झगड़ा सॉल्व कर सकता है कोई, तो पार्टी का कारकुन कर सकता है। जो सीनियर कारकुन जो घर बैठ गए वो निकल के आए सारे, और इस पार्टी को बचाएं। जो कारकुन मौजूद है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वो बचा सकता है, और कोई नहीं बचा सकता। वो नहीं बचा सकते, वो नहीं कर सकते। नसीब भाई, कल तक ना मैं यहाँ औहदों को मानता हूँ। जो आज औहदे हैं वो भी मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो औहदों में बैठे हैं वो भी कुछ नहीं है, मुझे पता है सारा कुछ। पार्टी मजबूत करें, असल पार्टी है। पार्टी मजबूत होगी तो ये सारे औहदे आ जाएंगे अपने आप। हम आए हैं बात करने, सीनियर साथी हैं हजारों की तादाद में जो कि घर बैठ गए हैं, काम नहीं कर रहे, उनकी अपनी वजूहात होंगी। उन्होंने भी अप्रोच किया मुझे कि जाहिर है कि हमने भी एक टाइम गुजारा है, हम भी सीनियरिटी में आ गए हैं। अब 86 से आज 2026 आ गया है, और हर थिन एंड थिक में हम, अल्लाह का शुक्र है, हमारे कदम डगमगाए नहीं। 3rd डिग्री टॉर्चर भी लिए हमने अडियाला के। बाद में मेयरशिप में भी जो कुछ हमारे साथ हुआ कि इस मेयरशिप को छोड़ें और जो हम कह रहे हैं वो बात करें, तो उसको भी हमने ध्यान नहीं दिया। पार्टी के साथ जुड़े रहे। अवाम ने वोट डाला था एमक्यूएम को। आज हमारा मकसद यहाँ आने का है कि प्रेस क्लब कराची का है। यहाँ के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जूनियर सीनियर, सबसे हमारा वास्ता रहा है। तो मेरे लिए ये बेहतरीन जगह थी कि मैं आपसे आके यहाँ शेयर करूं कि जो मेरे घर में मुश्किलें आई हुई, जो एमक्यूएम के अंदर इस किस्म के हालात पैदा हो गए, आपसे शेयर करूंगा। आप समझते हैं, हम एमक्यूएम खुली किताब है। हम आए हैं बात करने, सीनियर साथी हैं हजारों की तादाद में
جو کہ گھر بیٹھ گئے ہیں, کام نہیں کر رہے, ان کی اپنی وجوہات ہوں گی. انہوں نے بھی اپروچ کیا مجھے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے بھی ایک ٹائم گزارا ہے, ہم بھی سینیورٹی میں آ گئے ہیں اب, 86 سے آج 2026 آ گیا ہے, اور ہر تھن اینڈ تھک میں ہم, اللہ کا شکر ہے, ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں. 3rd ڈگری ٹارچر بھی لیے ہم نے اڈیالہ کے بعد میں. میئرشپ میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا کہ اس میئرشپ کو چھوڑیں اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات کریں, تو اس کو بھی ہم نے دھیان نہیں دیا, پارٹی کے ساتھ جڑے رہے. عوام نے ووٹ ڈالا تھا ایم کیو ایم کو. آج ہمارا مقصد یہاں آنے کا ہے کہ یہ پریس کلب کراچی کا ہے, یہاں کے جتنے بھی رپورٹرز ہیں, جونیئر سینئر, سب سے ہمارا واسطہ رہا ہے. تو میرے لیے یہ بہترین جگہ تھی کہ میں آپ سے آ کے یہاں شیئر کروں کہ جو میرے گھر میں مشکلیں آئی ہیں, جو ایم کیو ایم کے اندر اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں, آپ سے شیئر کروں گا. آپ سمجھتے ہیں ہم ایم کیو ایم کھلی کتاب ہے. آپ طاہر بھائی, آگے الیکشن سامنے آ رہا ہے, آپ ان جھگڑوں سے الیکشن لڑو گے؟ ٹھیک ہے نا, آ رہا ہے نا سامنے یہ جو بلدیاتی الیکشن آئے گا, یہ نہیں, یہ تو انٹرا پارٹی ہے, یہ تو ہو جائے گا. آگے آپ عوام میں جاؤ گے نا, اس کے بعد جب بھی نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں تو کیسے آپ کنٹیسٹ کرو گے, کیا لے کے جاؤ گے؟ آج ہمیں تو یہ چاہیے تھا جو الیکٹڈ لوگوں کو فنڈ ملے ہیں, ہم گراؤنڈ پہ سارے ذمہ دار کھڑے ہوئے ہوتے, سڑکیں بنوا رہے ہوتے اس فنڈ سے. کچھ بھی کر سکتے تھے, کرنا چاہیے تھا, مگر ہم تو کارکنوں سمیت ٹولے بنے ہوئے اور لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ اس کا افیکٹ نیچے تک ہے, یہ اوپر صرف بھادرآباد نہیں ہے, نیچے یونٹوں میں آپس میں اختلاف ہیں سب کے. آپ تو جوڑ رہے ہو اس پارٹی کو, آپ تو فارغ کر رہے ہو اس پارٹی کو. طاہر بھائی, آگے الیکشن سامنے آ رہا ہے, آپ ان جھگڑوں سے الیکشن لڑو گے؟ ٹھیک ہے نا, آ رہا ہے نا سامنے یہ جو بلدیاتی الیکشن آئے گا, یہ نہیں, یہ تو انٹرا پارٹی ہے, یہ تو ہو جائے گا. آگے آپ عوام میں جاؤ گے نا, اس کے بعد جب بھی نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں تو کیسے آپ کنٹیسٹ کرو گے, کیا لے کے جاؤ گے؟ آج ہمیں تو یہ چاہیے تھا جو الیکٹڈ لوگوں کو فنڈ ملے ہیں, ہم گراؤنڈ پہ سارے ذمہ دار کھڑے ہوئے ہوتے, سڑکیں بنوا رہے ہوتے اس فنڈ سے. کچھ بھی کر سکتے تھے, کرنا چاہیے تھا, مگر ہم تو کارکنوں سمیت ٹولے بنے ہوئے اور لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ اس کا افیکٹ نیچے تک ہے, یہ اوپر صرف بھادرآباد نہیں ہے, نیچے یونٹوں میں آپس میں اختلاف ہیں سب کے. آپ تو جوڑ رہے ہو اس پارٹی کو, آپ تو فارغ کر رہے ہو اس پارٹی کو. ایسا ہے, ہم عوام سے اس کنیکٹ میں نہیں رہے جس طرح پہلے ہوتے تھے, یونٹ لیول پہ, سیکٹر لیول پہ نہیں رہے. اب تو ہم کارکنوں سے بھی اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہے جس طرح سے پہلے ہوا کرتے تھے. تو یہ تو پارٹی کا نقصان ہے اس میں, سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک ہم خود احساس نہیں کریں گے ان چیزوں کا, اور اگر میں خود لگ جاؤں کہ میں لیڈ کروں یا کوئی بھی لیڈ کرے, یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو کارکن خوش ہے؟ جس ساتھی کے پاس 100 کے ٹولے یا 200 کے ٹولے ہیں نا, وہ اپنے گھر میں جب بات کرتے ہیں وہ خلاف بات کرتے ہیں, وہ مجبوراً آپ کے اس میں آ جاتے ہیں گروپ میں. میں بھی کنیکشن میں ہوں ان کے ساتھ, میرا بھی رابطہ رہتا ہے. کچھ جبر میں ہیں, کچھ خوف میں ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, ایسے نہ کریں. یہ کہ آپ جو اگر میں الیکشن کمیشن کی بات کروں, لیکن یہ ہے کہ جو آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے جیسے ناکامی کا اعتراف ہو رہا ہے. 22 سیٹیں ایم ایل اے سیٹیں ہیں آپ کے پاس, صرف کارکن کا مسئلہ نہیں ہے, پورے شہر کا مسئلہ ہے, ڈلیور نہیں ہو رہا. میرے محلے میں, میری یوسی میں یوسی جو ہے, اس جگہ جو بیٹھا ہوں اس کی وجہ میری پارٹی ہے. میری پارٹی میں جو ڈینٹ پڑ چکے ہیں, جو میری پارٹی تباہی کی طرف جا رہی ہے, وہ کنسرن جو ذہنوں میں, ہم اس لیے آ کے یہاں بیٹھے ہیں. اگر ہمارا اتحاد رہے گا تو گلیاں بھی بنتی نظر آئیں گی آپ کو, ہم نے بنا کے دکھائی ہیں جب اتحاد تھا, سمجھ رہے ہیں؟ آج نہیں ہے, ہم خود بٹے ہوئے ہیں, تو سڑکیں وڑکیں تو بھول جائیں آپ. پھر
ہم سڑکوں کے لیے تو لڑ ہی نہیں سکتے, ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم آپس کی لڑائی ختم کریں تو سڑکوں پہ آئیں گے نا. مطلب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پارٹی میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, پارٹی کی نظر میں آپ اب میں کچھ نہیں ہے. یہ پارٹی 3rd لارجسٹ پارٹی رہ چکی ہے. اس کو مینڈیٹ ملتا تھا, اس کے اندر شہید ہیں. یہ بہت مضبوط آرگنائز پارٹی تھی, نظم و ضبط تھا اس پارٹی میں. ہم سارا اجاڑ کے رکھ رہے ہیں. میں کوئی 3 سال سے اتنا ایکٹیو نہیں ہوں جتنا پہلے تھا. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ میں نے کہا, میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ بھی, پرنٹ ایک دوسرے میڈیا پہ بھی, اور ظاہر ہے میں کنیکٹ بھی ہوں. کارکن سارا جو ہے وہ مجھ سے رابطے میں ہے, میں ان سے رابطے میں ہوں. ٹھیک ہے, تو جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, میں بھی میئرشپ کے 4 سال اور اس کے بعد بھی پارٹی رن کرتا رہا ہوں نا خالد بھائی کے ساتھ ہی. جو حالات باہر بیٹھ کے میں دیکھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں پانی بہت اوپر جا چکا ہے. اب ریئلائز اگر کوئی کر سکتا ہے, وہ ریئلائزیشن کے لیے میں یہ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں. اگر یہ ذمہ دار ریئلائز کریں, اور خدا کا واسطہ ہے کارکنوں کو ڈیوائیڈ نہ کریں. کارکن پہلے جیسے رہے نہیں, تھوڑے سے تو کارکن بچائے ہیں آپ نے یار. ان کو بھی اگر آپ 100 کی ٹولیوں میں بانٹ دو گے تو کیا بنے گا پارٹی کا. یہ نہ کریں تو ان کو بیٹھنا ہوگا. آپ کا سوال ویلڈ ہے بہت. یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ ان کے کانوں بھی جائیں گی نا, میری ریکویسٹ بھی جائے گی کہ اب بیٹھ کے ریزالو کریں چیزوں کو. یہ چوراہوں پہ جلسوں میں یہ آپ کون ہوتے ہو ایم کیو ایم کے اوپر اس طرح سے بات کرنے والے؟ کارکن کی وہ ہے, حق ہے اس کا, کارکن کا اس جماعت پہ. ایسا کوئی ممکن نہیں ہے کہ آنے والوں کی. اور دوسرا یہ کہ کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی, آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بہتر پارٹی چلا سکتے ہیں یا چلانے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ فرمائیے گا. دیکھیں, پارٹی چلا سکتے ہیں, اہل ہیں نہیں ہیں, یہ کارکن بیسٹ جج ہوتا ہے. آپ اور میں یا کوئی اینی بڈی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ ہو, تو ایسا نہیں ہوتا. 40 سالہ آپ ٹھیک کا ہے, تجربہ ہے. میں وہی تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. الیکشن ہوں گے نا یار, الیکشن میں کارکن ووٹ ڈالے گا نا, سامنے آ جائے گا رزلٹ نا. کس بات کا پرابلم ہے؟ اس ڈیٹ کو تو آنے دو. آپ اس سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کے ذہن خراب ہو رہے ہیں. اور مرجر صحیح تھا, مرجر صحیح تھا. میں اسی آپ کی جو بات ہے نا, دیکھیے وسیم بھائی مستقل کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک واحد جماعت ہے جہاں فیس میٹر نہیں کرتا. یہی ایم کیو ایم تھی جس میں انور عالم بھائی رابطہ کمیٹی کے انچارج ہوا کرتے تھے. لیکن آج سن وہی لینا, جو بات ہے نا کہ پوری ایک ٹیم تھی, ہم ایک ٹیم کی مانند کام کرتے ہیں. ایم کیو ایم کا کارکن اور ذمہ دار مل کر کوئی بھی چیز پروڈیوس کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں فیس میٹر نہیں کرتے, نہ کل کرتے تھے نہ آج کرتے ہیں. مین ہے یہ شہر کے لوگ, ہماری قوم اور ہمارا کارکن جو ہمارے ساتھ, جو اس کی وجہ سے جو آپ کا سوال ہے نا, ایک سیکنڈ دیکھیں رافع بھائی, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا, اس پہ میں 2-2.5-3 گھنٹے بول سکتا ہوں. میں نہیں چاہ رہا اس طرف جانا. سن لینا, میں نہیں ہم اس کو بھی عبور کر کے آگے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا, جو ہونا تھا مائنس پلس وہ ہو چکا, اس سے بہت آگے آ گئے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اب اگر ہم آنکھیں کھول لیں, اگر ہم سمجھدار ہو جائیں, تو اس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم سب بڑھاپے کے اس میں کوئی نیا بلڈ دیکھیں, ینگ لوگوں کو لے کے آئیں, وہ کام کریں. اب ینگ لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اردو سپیکنگ کو, دوسری زبانیں بولنے والے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ یہ وہ ایم کیو ایم تھی یار جو ایسی تھی جس نے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لوگ اسمبلی میں بھیجے. یہ لوگ تھے وہ نہیں مانیں گے. تو کم از کم اپنا فیس ٹھیک کیا جائے, اپنا پاسٹ میں جو تہمتیں لگی ہیں, جو دھبے لگے ہیں, ان کو ٹھیک کیا جائے, نہ کہ ہم پھر وہیں کھڑے ہیں بوری بند میں. کیا مذاق بنایا ہوا یہ, اس پہ کمنٹ نہیں دوں گا. اچھا وسیم بھائی, یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسائل جو ہیں ایک بند کمرے میں بیٹھ کے حل کریں, جو اختلافات ہیں آپ اس میں بیٹھ کے بات کریں, دور کریں. اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی obvious سی بات ہے, ہم رپورٹ کریں گے, سب کے سامنے جائیں گی. کیا یہ بھی آپ بھی باہری بات کر رہے ہیں, کیا آپ نے ایسی کوئی وہ کی ہے کہ آپ مصطفیٰ کمال صاحب پر, آپ کا نام نہیں لے رہے, میں نام نہیں لیتی,
मुस्तफ़ा कमाल साइड पर या खालिद मकबूल के साइड पर आपने कोई ऐसी बात की हो कि मिलकर बैठे, कोई ऐसी कोशिश की हो? क्योंकि आप भी तो बाहरी बात कर रहे हैं पार्टी इख्तिलाफात में, वो भी बाहर बात कर रहे हैं, सब बाहरी बात कर रहे हैं, आपस में बैठ के हमने मिलके ये लेगेसी लेके चलनी है, तो आप उसको खराब कर रहे हो। आप अपनी अपनी डेढ़ की मस्जिद बना के एमक्यूएम खराब कर दिया आपने। ये खुदा का वास्ता ना करें। कारकुन बदजन हो रहा है, कारकुन परेशान है, कारकुन आपको छोड़ के जा रहा है, न्यूट्रल होके बैठ रहा है। ठीक है, आप बात यहाँ पे कर रहे हैं हमसे आगे, और जाहिर है आप दोनों बड़ों की बात कर रहे हैं, तो जब हमसे आप ये बात कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बड़ों से आप भी बहुत दूर है, ना आप खालिद मकबूल के से बात कर पा रहे हैं, ना ही मुस्तफ़ा कमाल से बात कर पा रहे हैं। जब भी आप इस फोरम पे आके हमसे बात कर रहे हैं, तो जब चेयरमैन से खुद आपकी बात नहीं हो पा रही, तो फिर आप इस्लाहात का अमल कहाँ से देखते हैं? मैं भी कुछ 40 साल हो गए इस काम में मुझे, ठीक है ना, मैं पार्टी की भी रग रग जानता हूँ। यही वजह बनी कि मैं यहाँ आया हूँ आपके पास एक मैसेज देने। अब जो एक सेकंड भाई, देखिए रीजन सबको पता है ना कि हमने जब अलहदगी इख्तियार की और फिर हम कुछ लोगों ने ये सोचा कि नहीं, इस पार्टी को जिंदा रखना है और आगे लेके चलना है। कुछ लोग जेल में थे, मैं खुद जेल में था, कुछ लोग बाहर थे। जो भी सिचुएशन बनी थी, जो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो सीरियस चीज है। एजेंडा था कि एमक्यूएम फारिग हो जाए, अगर अल्लाह रखने वाला है उसने रखी, तो कम से कम उसको तो ना खराब किया जाए, उसको लेके आगे बढ़ा जाए, उसको क्रिटिसाइज तो ना किया जाए कि एमक्यूएम कहां बनी थी। ओ मेरे भाई, एमक्यूएम 84 में बनी थी, और एमक्यूएम बनाने वाले चेहरे हम सबके सामने हैं। कुछ शहीद हो गए, कुछ मौजूद हैं, लोगों की जानें गई हैं उसमें। इस तरह से मजाक कर देना कि एमक्यूएम कहां बनी थी, ये ठाकुर वाली एमक्यूएम नहीं है, ये वही एमक्यूएम है जिस एमक्यूएम ने अलहदगी इख्तियार की है। मगर वो एमक्यूएम अपनी जिम्मेदारी समझती है कि उस लेगेसी को हम लेके आगे चलें ताकि आवाम के मसले मसाइल हल करा सकें। वो इत्तेहाद नहीं रहा, अब वो मसले मसाइल हम हल नहीं करा सक रहे हैं, और अगर हम इसी तरह चलते रहे जिस तरह हो रहा है, तो फिर आप फारिग समझे और किसी पे आसरा रखें कि वो आपको कुछ दे देगा। एमक्यूएम के खिलाफ कोई बात की है, चाहे वो प्रेस के सामने हो, चाहे वो बंद कमरों में हो, कभी भी इख्तिलाफ नहीं किया। अगर कोई चीज बुरी भी लगती तो जिम्मेदारों से डिस्कस किया बंद कमरों में उसके। अब आज 2026 है, एक तवील जद्दोजहद है एमक्यूएम की। जैसे कि मैंने कहा, हजारों लाखों कारकुनान हैं, सिंसियर कारकुनान। आज जिन हालात से पूरी जमात गुजर रही है, उनको देखते हुए हर आदमी जिसकी एफिलिएशन एमक्यूएम से रही है, सपोर्टर है, इवन वो लोग जो एमक्यूएम छोड़ के दूसरी जमातों में चले गए, उनका भी कंसर्न है। और ये वजह बनी हमारे जो कंसर्न है कि हम, अच्छा मैं अकेला कंसर्न नहीं हूँ, लाखों की तादाद में एमक्यूएम के चाहने वाले हैं, पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तान में अपनी जगह, मुल्क से बाहर जितने भी ममालिक हैं, कराची के लोग मौजूद हैं वहाँ, और बल्कि हर ज़बान बोलने वाले मौजूद हैं। ये सबका कंसर्न है। और मेरी वजह और हमारी वजह जो बनी यहाँ आके आपसे शेयर करने के लिए, देखें प्रेस क्लब को मैं जानता हूँ 93 से, जब पहली दफ़ा मैं इलेक्ट होके प्रोविंशियल असेंबली में गया। एमक्यूएम वजूद में आती है 84 में, हमने 86 में एमक्यूएम ज्वाइन की, और जिस दिन से ज्वाइन की आज तक अल्लाह का शुक्र है उसी में हैं, गवाह इस चीज़ों के। मगर आज हम जिस तरह से इस पार्टी को तितर बितर कर रहे हैं, इस पार्टी को कमज़ोर से कमज़ोर कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक मिनट के लिए एमक्यूएम नहीं छोड़ी है। वो अलग बात है, मेरी अपनी अलग मसरूफियात हों, उसकी वजह से मैं एक्टिव ना हुआ हूँ, मगर छोड़ी नहीं है, ना कभी इख्तिलाफ किया है,
ना कभी बुरा भला कहा है इस पार्टी को। ये मेरी पार्टी है, इंशाल्लाह मेरी पार्टी रहेगी, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन बुराइयों से आगाह करूं, उनको वार्न करूं। कि वार्न इसलिए लफ्ज ले रहा हूं कि साथी जो है, जो कारकुनान हैं, वो अब थक गए हैं, अब तंग आ गए हैं। आपने इतना बांट दिया है कारकुनान को। अब एक तो पुराने कारकुनान है, एक नए कारकुनान जो हैं, जो यंग लॉट है, जो एंट्री की है जिसने, उसको एमक्यूएम की हिस्ट्री का नहीं पता अभी। जैसे कि एक हमारे साथी ने असेंबली के अंदर कह दिया था कि बोरी बंद वाला जिक्र कर दिया था, उसको पता ही नहीं है बोरी बंद है क्या, हमारा क्या ताल्लुक है बोरी बंद से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है बोरी बंद से। अब इस किस्म के लोग अगर इस किस्म की चीजों को, जो हम पे धब्बे लगाए गए हैं, वो उसको सियासी कैश करा रहे हैं, ये गलत है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस दहशतगर्दी से, ना रहा है ना है। जूनियर कारकुनान भी, सीनियर कारकुनान भी, कि ये हो क्या रहा है। और आज जो लोग जो जिम्मेदारी पे हैं, उनसे बहुत सीनियर कारकुनान बैठे हुए हैं, जिन्होंने असल एमक्यूएम रन की है, चलाई है। माजी में लंदन से पॉलिसी आती थी, ये सब इंप्लीमेंट करते थे, हम सब इंप्लीमेंट करते थे। वसीम भाई हुए, सलीम भाई, हम इंप्लीमेंट करते थे। हमारे वो फेसेस नहीं है लीडरशिप के। वो लीडर था, उससे अलहदगी हो गई, अब हमें वो लेगेसी लेके चलनी है। ये हमारी जमात है, इसमें खून शामिल है, लोगों की जद्दोजहद शामिल है, लोग असीर हैं आज भी, ठीक है ना। फैमिलीज तबाह हुई हैं इस जद्दोजहद में। और अगर आज हम एज ए जिम्मेदार इस किस्म की हरकतें करेंगे, बाजार में अपना लड़ाई झगड़ा लेके जाएंगे सिर्फ इक़्तिदार के लिए, कारकुन क्या करे, मेरा उनसे भी सवाल है। ना कंफ्यूजन का शिकार है। आपने 100 एक जगह रख दिए कारकुन, 100 एक जगह, 100 एक जगह। कोई यहां जाता है तो वो 100 आ जाते हैं, कोई यहां जाता है तो 100 आ जाते हैं। तो एमक्यूएम कैसे मजबूत होगी? ये तो फिर हम झूठ बोल रहे हैं कारकुनों से कि हम एमक्यूएम मजबूत करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता, आपका अपना इंटरेस्ट है, उसको आप देख रहे हो सिर्फ। एमक्यूएम की मजबूती, एमक्यूएम की को फाल करना, एमक्यूएम को आगे बढ़ाना, जो इश्यूज हैं जिस वजह से वजूद में आई थी, उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए मुझे अब ये जद्दोजहद नजर नहीं आ रही। और मैं अकेला नहीं हूं इसमें, बहुत सारे हजारों की तादाद में पूरे मुल्क में साथी हैं जो कॉल करते हैं, और लोगों को भी करते होंगे, इन वसीम भाई को भी करते होंगे, इनको भी करते होंगे। मगर मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं देखते हुए सारे हालात, आप लोगों के तवस्सुस से जहां जहां ये बात पहुंच सकती है, साथी परेशान हैं, चाहे कराची हो, चाहे हैदराबाद हो, मीरपुर खास, सखर, जो हमारे पेशावर में साथी बैठे हैं, जो बलूचिस्तान में साथी बैठे हैं, जो वहां के लोकल्स हैं, वो परेशान हैं कि हमने तो ऐसी एमक्यूएम देखी नहीं थी। जब उन्होंने ज्वाइन की थी तो एक नज़्म व ज़ब्त था, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अगर कोई बड़ा जिम्मेदार है, कोई कन्वीनर है, उसके लिए कोई बात कर दी जाए। हमारी जद्दोजहद है, और इस जद्दोजहद को रोकने के लिए हिस्ट्री मौजूद है कि हर जमात, जो जमात यहाँ आई, उसने पूरी कोशिश की कि एमक्यूएम को खत्म किया जाए, एमक्यूएम को फारिग किया जाए, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी, जिसको कराची वोट ही नहीं डालता। तो वो जद्दोजहद रोकी जा रही है, वो एक अपना सेक्टर है, वो एक अलग मामला है। मगर विद इन पार्टी जिस तरह से चीजें डील की जा रही हैं, जिसमें नज़्म व ज़ब्त नजर नहीं आता, इखलाकियात नजर नहीं आती, रिवायत नजर नहीं आती। हमारी रिवायत रही है ये। हमने कभी मीडिया के सामने, जब पुरानी एमक्यूएम थी जिसका ताल्लुक लंदन से था, उसमें भी और उसके बाद भी जब फारूक सत्तार भाई लीड कर रहे थे, हमने कभी अपने इश्यूज सड़क पे या मीडिया में नहीं डिस्कस किए। ये एक अजीब सी रिवायत डाल दी गई है जो कि नहीं होनी चाहिए। इससे इज्तनाब करना चाहिए। अब जो जिम्मेदार ये काम कर रहे हैं, देखिए उनका तो नुकसान नहीं है कोई मेरी नजर में, वो तो एक मकसद के लिए ये जद्दोजहद की जा रही है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, क्योंकि मैंने कहा ना, हर आदमी के इल्म है कि क्या हो रहा है।
हर आदमी जानता है कि इस वक्त MQM के जो जिम्मेदार हैं वो क्या चाह रहे हैं। इश्यूज कराची हो, सिंध हो, वो कुछ और हैं जिन पे असल हमने स्ट्रगल करनी चाहिए। उसको छोड़ के हम आपस में दस्तों गिरेबां हुए में। कारकुनान कहाँ जाएं, इतने कंफ्यूज हैं इस वक्त कारकुनान। कर रहा हूं मैं, अगर किसी को बुरी भी लगती होंगी आपके तरफ से ये लोगों में जाएंगी, तो मैं उसके लिए माजरत भी कहता हूं, क्योंकि ये मेरे जज्बात हैं, ये मेरे एहसासात हैं। हम सब ने भुगता है, इसका हल क्या होगा? मैंने भी भुगता है, जेलें भी काटी हैं, हर सारे टॉर्चर बर्दाश्त किए हैं। सॉरी, आपने मर्ज की तशखीस तो कौन, आपने ये मर्ज है, कोई दवाई उसका हल भी तो बताएंगे। देखें, मर्ज की तशखीस हल करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा माशाल्लाह सवाल है। देखें, हल हम नहीं निकालना है। मैंने बताया ना आपको, हमारी ऐसी जमात है कि हमारे पास कोई आएगा नहीं कहीं से कि मैं लीड कर लेता हूं आपको। ठीक है, हमारे इश्यूज अजीब हैं। एक आइडेंटिटी जो मिली है हमें एज अ महाजिर, हमें तो कोई ओन नहीं करता, हमारे पास कौन आएगा? हमें तो एक्सेप्ट ही नहीं करता कोई, हमको तो गिनता ही नहीं है कोई। सही सेंसेस ही गलत हो रहे हैं हमारे। तो हमें खुद करना है इसकी तशखीस जो है ना, जो आप जो बात कर रहे हैं, हम खुद ही अगर कोशिश करेंगे तो ये बेहतरी आ सकती है। अदरवाइज कोई बाहर से नहीं आएगा। जो बाहर से आएंगे वो आ चुके हैं, और आप जिस तरह से डिवाइड हुए हुए हैं वो कामयाब हो चुके हैं। कारकुनान को धोखा दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, हमारे यहां फेस मैटर नहीं करता, हमारे यहां पार्टी मैटर करती है। फेस जो था वो अब नहीं है। या तो अपना फेस ऐसा बनाओ कि लोग आपको चाहने लगें, मगर जैसे कि मैंने कहा, वहां अभी कोई भी नहीं पहुंचा है, उस जगह पे कोई भी नहीं पहुंचा है। ये एक टीम वर्क हो सकता है। हम टीम वर्क करके अपनी पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, उसी जगह ले जा सकते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी और जिस वजह से ये जमात बनी थी। अब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, ये नए नए चेहरे जो आए हैं पार्टी में, ये मजाक कर रहे हैं कि MQM ठाकुर ने बनाई थी। शर्म नहीं आती किसी को ये बोलते हुए? MQM के पीछे एक जद्दोजहद है, खून शामिल है। ठाकुर कहां से आ गया? वो तो सारे जबर थे, वो तो सारे जबर थे। अब जबर से निकलना है ना आपको, उसकी कोशिश करें निकलने की। जब तक अपना इत्तेहाद नहीं रखेंगे, हम दूसरों के हाथों में खेलते रहेंगे, हम अपनी पार्टी मजबूत नहीं कर सकते। थोपा गया था, हम पे इल्जाम लगाए गए थे। अब उसको अगर आप सियासत की नजर करके और आप गेम पॉइंट स्कोरिंग करें, वो गलत है। तो ये जूनियर लोग हैं जिनको नहीं पता, और जिन्होंने आंख खोली अगर MQM में, और MNA MPA बन गए, और फिर उन्होंने ये इख्तिलाफ देखना शुरू कर दिए कि जिम्मेदार की कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब महफिल में, जलसों में आप अपने बड़े जिम्मेदार को लथाड़ रहे हो, और ये तरीका नहीं है। और इसकी जो आप अगर फायदा उठाना चाह रहे हो कि किसी बड़े जिम्मेदार को बुरा भला कह के, तो उनकी गलत फहमी है। कारकुन सब जानता है, कारकुन हर एक के चेहरे जानता है, कारकुन नीयत जानता है, कारकुन आपकी कारकर्दगी जानता है, उसने देखा हुआ है सब। मैं पुराने कारकुनों की बात कर रहा हूं, साथियों की बात कर रहा हूं, जिम्मेदारों की बात कर रहा हूं। उनको A to Z पता है कि किस शख्स ने क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, कि किसने मारे खाई हैं, कौन शहीद हो गए हैं, किसकी फैमिली ने सफर किया था, कौन जेलें काट के आया है, किसने टॉर्चर बर्दाश्त किए। कारकुनों के सामने सारे जिम्मेदार जो इस लेगेसी को लेके चलना चाहते हैं, खुली किताब की तरह है। इसको खराब कर रहे हो आप। नए जो साथी आए हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हो? ये एक बड़े सीनियर जिम्मेदार होने के नाते ये बनता नहीं। इससे सिर्फ परेशानी है। और फिर ये कौन सी जमात है? ये एक जमात जो 3rd लार्जेस्ट पार्टी रह चुकी है इस सियासत में, इस मुल्क की।
یہ وہ جماعت ہے جس کے گھر پہ سارے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آتے تھے اور ووٹ مانگ کے اپنے اقتدار میں آتے تھے. یہ وہ جماعت ہے. ہم چاہتے ہیں اس لیگیسی کو ہم آگے لے کے چلیں. ہم نے مقام کھویا ہے, ہم وہ اپنا مقام واپس لیں. جو ہماری حرکتیں ہیں اس سے تو وہ مقام واپس نہیں آئے گا. اگر آپ اس سوچ میں ہو کہ آپ کی مدد ہو جائے گی تو پھر آپ کی جدوجہد تو نہیں رہی پھر وہ, اور آپ پھر اقتدار میں آ جاؤ گے. اگر اسی کا آسرا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں جو آپ کر رہے ہو وہ بالکل صحیح کام کر رہے ہو. اگر یہ سوچ ہے, اگر عوام میں جانا ہے, دیکھیں عوام میں جانا ہوگا. آپ کا کنیکٹ ختم ہو گیا عوام سے, ایون کارکنوں سے رابطے ختم ہو گئے ہیں. آپ نے ڈیوائیڈ کر دیے ہیں سارے کارکن یہ دماغ نہیں رکھتا. ہم کارکن خراب کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف کارکنوں کو بھڑکا رہے ہیں. یہ کارکن پتنگ کا ہے, یہ کارکن ایم کیو ایم کا ہے, اس لیگیسی کا ہے جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں, جس میں قبرستان بنا ہوا ہے ہمارا, دفن ہوئے ہیں لوگ اس جدوجہد کے لیے وجہ سے. تو ہم اگر اس طرح سے اپنے رویے رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو. اگر وہی کامیابیاں رکھنی ہیں, اسی طرح آگے بڑھنا ہے, پھر اللہ رحم کرے آپ پہ. مگر میں جس ایم کیو میں ہوں, میری بھی جدوجہد رہی ہے سارے ساتھیوں کے ساتھ. لوگ تو شہید ہو گئے, ہم تو زندہ بیٹھے ہیں. ہمیں جو نام ملا ہے وہ اس ایم کیو ایم سے ملا ہے, ان شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے ملا ہے. مگر اب کر رہے ہیں, یہی شکایت مصطفیٰ کمال کر رہے ہیں. تو یہ ایکچولی تو پارٹی کے جو چلانے والے ہیں, خالد مقبول کے خلاف بات ہو رہی ہے ساری. وہ اگر ان میں صلاحیت نہیں ہے, وہ اپنی ٹیم کو لے کر بیٹھ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے, تو وہ قیادت کا وہی انہیں اختلاف ہے نا. کہ وہ آج کل مصطفیٰ کمال نے یہی کہا کہ مجھے آپ سے بھی, آپ کا نام لیا کہ آپ سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے, لیکن مسئلے آپ حل کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ قوم کو میسج کون دے گا؟ کارکنان کو کون صحیح بات بتائے گا کہ اندرون خانہ ہو کیا رہا ہے, کون کس کی ٹیم ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر ایجنسیوں کا الزام لگا رہے ہیں. تو یہ باتیں تو اور خراب کر رہی ہیں. ان کی بہتری کی طرف آپ اندر بیٹھ کے کیوں نہیں مسئلہ حل کر رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں, ہر جماعت میں ہوتے ہیں, اور جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. الیکشن کا وقت آ جائے گا. اب وہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی ہوگی نا کہ ایکسٹینشن کرائی ہے اس نے, ٹھیک ہے. اب آپ اور میں کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کیوں کرائی؟ ہو گئی نا ایکسٹینشن. جب وقت آئے گا, میرے خیال میں اکتوبر کی کوئی تاریخ ہے, ہو جائیں گے الیکشن. اگر کوئی اختلاف ہے تو آپ پوری کوشش کریں, بند کمرے میں بیٹھ جائیں. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا نا, پہلے تو لندن سے فیصلہ آتا تھا, آپ چوں نہیں کر سکتے تھے, کوئی بھی چوں نہیں کر سکتا. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا, میں فیکٹس بتا رہا ہوں. اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے خلاف بات کروں اور وہ اس کے خلاف بات کرے, اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ کارکن ڈیوائیڈ ہو گیا, کارکن پہ اثر ہو رہا ہے. آپ تو میٹر ہی نہیں کرتے کچھ. اگر کارکن ہے تو پارٹی ہے, یہ پتنگ ہے, ٹھیک ہے, نام ہے ایم کیو ایم کا. میں اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو